So karon guys, naata sa Lakers 24. So naa di tay manihan guys, 100 agod sa pangkuan lang guys ba. Nang pangkuan agod, pang snack lang ba. Pero okay na guys. Blessings na gadyo kayo ni. So karon guys, naara diri lugara. Na 100 pesos na mo na si Idol Ricky Boy TV. Naa diha guys, iya ibutang. So mao ni ang kuan guys, area. Mao ni ang area guys. At bang Cardinal. So mao na dia guys. So nay kuan dia DPO product. So natay hot track siya guys. Hi vlogs, welcome to my guys. Na dia guys. So karon guys, yan ang kita gawang guys. Na dia guys. Nara dia lugara. So nara dire sa Atbang Cardinal Bake Shop. So dagang kayo salamat di guys. Sa ultimo call. Sama kao na lang kita to. Amo na pang snack na to. Oh, pa snack na to guys. So dagang salamat guys.